बागेट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तफ्तीश। नाजरीन, आज तफ्तीश प्रोग्राम में मैं बड़ी एक अहम इंफॉर्मेशन आपको देने लगा हूँ। पंजाबी में कहते हैं ना कि अपने पाक गोश्ते वास्ते अगले दी मझ बंदा ज़बह कर देंदा। इसी तरह की एक कहानी है ज़िला अटक से मुतल्लिक। वहाँ के एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिसर हैं जिनका नाम मैं आपको बताऊँगा थोड़ा सा आगे चल के, और उनके बारे में ये भी बताऊंगा कि वो क्या फरमाते हैं। और उनका ये मकूला जो मैंने शुरू में आपसे जिक्र किया है, उनसे मंसूब इस वजह से कर रहा हूँ कि उन्होंने जो मेरे साथ गुफ्तगू की फ़ोन पे, उसमें उन्होंने इसी तरह की ही बात की, घुमा फिरा के। मैंने ये डायरेक्ट बात कह दी है, लेकिन उस ऑफिसर ने ये बात घुमा फिरा के की है। और उसका कहना है कि वैसे तो चीज़ें बहुत सारी होती हैं, लेकिन हम कुछ काम जो करते हैं बड़े ख़ास करते होते हैं। मैंने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिसर जो सीईओ हैं ज़िला अटक के, उनसे एक सोसाइटी है एवा सिटी अटक, उसके जगह जगह अटक में बिन बोर्ड लगे हुए हैं और सेल परचेज़ का काम वो कर रहे हैं और बड़े धड़ल्ले से लोगों को ख़रीदो फरोख्त के लिए दावत दे रहे हैं और अपने रेट्स अवेज़ा कर रहे हैं मुख्तलिफ़ जगह पे और सोशल मीडिया पे और ब्रोशर के ज़रिए आवाम को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एवा सिटी जो है एक मंजूर शुदा मनसूबा है, कानूनी मनसूबा है, इसमें कोई दो नंबरी नहीं है, आप इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट करें। मैंने विज़िट किया सोसाइटी का भी, वहाँ पे भी जाकर मैंने चीज़ें देखी और मैंने ज़िला अटक के मुख्तलिफ़ इलाकों को भी विज़िट किया जहाँ पे मुख्तलिफ़ जगह पे एवा सिटी के बिल बोर्ड, जो बड़े बोर्ड होते हैं, वो अवेज़ा थे और उन पे एक स्टैंप लगी हुई थी अप्रूव्ड की। तो मैंने उस अप्रूव्ड को मद्देनज़र रखते हुए उस पर काम किया और मुतलका जो डिपार्टमेंट्स हैं, ज़िला कौंसल अटक है, उनसे उनके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो उनकी कोई एप्लीकेशन नहीं है, तो शायद इनकी एप्लीकेशन जो है ये फाटा में है, वहाँ से शायद ये मंजूर शुदा हो। मैं फाटा के ऑफिस गया, वहाँ से पता किया एवा सिटी अटक से मुतल्लिक कि एवा सिटी अटक जो है वो एक मंजूर शुदा मनसूबा है। तो जो डिप्टी डायरेक्टर थे वहाँ पे, उनके पास ही चार्ज डायरेक्टर का भी था, क्योंकि डायरेक्टर वहाँ पे थे नहीं। तो उनका ये कहना था कि एवा सिटी की एप्लीकेशन हमारे पास मौजूद है और इब्तदाई सतह पे उनकी टेक्निकल कमेटी ने मंजूरी दी है, इसके आगे भी जो है वो प्रोसीजर है, उसके बाद जाके LOP मंजूर होता है, LOP के बाद फिर NOC की बारी आती है, पहले LOP अप्रूव करना होता है। तो नाजरीन, मैं ये एक बात आपको बता दूं कि LOP की मंजूरी के बाद भी आप सेल परचेज़ नहीं कर सकते, आप तशहीर नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास ये परमिशन नहीं होती एडवर्टीज़मेंट की और सेल करने की और ख़रीदने की। और ये पोजीशन कब होती है? जब आपको NOC मिलता है, उससे पहले ये नहीं होती है। तो एवा सिटी की जो इंतज़ामिया है, क्योंकि वो एक नामी गिरामी जो मार्केटिंग कंपनी है, उनके मालिकान पे मुश्तमिल है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में वो बताऊंगा कि वो कौन सी मार्केटिंग नामी ग्रामी कंपनी है और उसने माजी में क्या कुछ किया। इंशाल्लाह उसके बारे में भी आपको डिटेल बताऊंगा। तो जब काम मुकम्मल हुआ तो मैंने कोशिश की, मैंने गुज़श्ता प्रोग्राम में भी जिक्र किया कि मैंने जो एवा सिटी के CEO हैं उस्मान साहब, उनसे रब्ता करने की कोशिश की, फ़ोन किया, फ़ोन उन्होंने अटेंड नहीं किया। तो उनके व्हाट्सएप नंबर पर मैंने मौक़िफ़ के लिए मैसेज किया, जिसका उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। मैंने ये गुज़श्ता प्रोग्राम में भी जिक्र किया। तो इस पर मज़ीद मौक़िफ़ जानने के लिए, उस बोर्डों की तहकीक के लिए कि अगर ज़िला अटक में ये बोर्ड अवेज़ा है तो हो सकता है किसी और इदारे से इनको मंजूरी मिली हुई हो। तो मैंने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अटक के जो CEO हैं आफ्ताब खान साहब, उनसे मेरी बात हुई। उनसे मैंने पूछा कि आपकी हदूद में, MC की हदूद में एवा सिटी के बिन बोर्ड अवेज़ा हैं मुख्तलिफ़ जगह पे, आपके नोटिस में है, क्या ये सोसाइटी अप्रूव्ड है या नहीं है? तो उनका बड़ा दिलचस्प जवाब था। वो कहते हैं इस बारे तो हमें पता नहीं है कि अप्रूव्ड है या नहीं है, वो ज़िला काउंसिल को पता होगा।
میں نے کہا ضلع کونسل سے تو میری بات ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سے یہ اپرووڈ نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ اس طرح سے بورڈ لگا کر عوام کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، عوام سے پیسے لوٹے جا سکتے ہیں؟ ایک غیر منظور شدہ منصوبہ ہے اگر ہاؤسنگ کا، وہ اس طرح بورڈ لگائے گا، اوپر اپرووڈ لکھا ہوگا، تو یقینی عوام دھوکہ کھا جائے گی۔ تو آپ اس بارے میں جانتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، ہمیں تو جو پیسے دیتا ہے ہم اس کے بورڈ اویزہ کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا اگر کوئی قانونی یا غیر قانونی کا آپ کے پاس کوئی معیار یا کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ بورڈ وہی لگا سکتا ہے قانونی ہو، آپ کے پاس قانونی ہونا غیر قانونی ہونا ایک ہی بات ہے۔ نہیں کہتے ہیں کہ نہیں، اس طرح کی بات نہیں ہے۔ تو ساتھ ہی مجھے کہتے ہیں اٹک میں بھی بہت سارے جرنلسٹ تھے، آپ کو اسلام آباد سے کیوں ہی فون کرنا پڑا؟ تو میں نے کہا میں نے غلطی کر لی ہے کہ میں نے آپ کو فون کیا اور آپ سے پوچھ لیا ہے۔ کہتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ تو میں نے کہا پھر مجھے اس بارے میں بتا دیں کہ غیر قانونی ہاؤسنگ پروجیکٹ کو آپ اپنی حدود میں کس طرح پرمیشن دے سکتے ہیں مل بورڈ لگانے کی؟ کہتے ہیں ہم نے ٹھیکہ دیا ہوا ہے بورڈز کا، وہ کنٹریکٹر کو پتا ہوگا، مجھے نہیں پتا۔ ناظرین، حیرت ہے اس بات کی کہ جو شخص میونسپل کارپوریشن کا سی او ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے ٹھیکہ دے دیا ہوا ہے بورڈ لگانے کا، مجھے نہیں پتا۔ عوام کے پیسے سے تنخواہ لینے والا وہ آفیسر عوام کو لوٹنے کا اس طرح کا پلیٹ فارم فراہم کر رہا ہے ایوا سٹی اٹک کو۔ تو ناظرین، یہ وہ انفارمیشن تھی ابتدائی جو میں نے آپ کو دینی تھی آفتاب خان صاحب کے حوالے سے۔ آپ آفتاب خان صاحب کی تصویر جو ہے وہ سکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور میں یہ جو آپ سے باتیں شیئر کر رہا ہوں یہ ساری ثبوت کے ساتھ آپ سے کر رہا ہوں، بغیر ثبوت کے اس میں کوئی بات نہیں ہوگی۔ ایوا سٹی اٹک کے پاس ابھی کوئی این او سی نہیں ہے، لیکن اس نے اداروں کو بھی دھوکہ دیا ہے اور وہ عوام کی بھی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں۔ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک کے یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اپرووڈ منصوبہ ہے، اور اداروں کو نہ جانے اس فائل کے نیچے کوئی پہیے لگے ہوئے ہیں، جس طرح ملک ریاض صاحب کہتے ہوں کہ فائلیں آگے تب چلتی ہیں جب پہیے لگتے ہیں۔ شاید ان کی فائل کو کوئی پہیہ لگا ہوا ہے اور اس کا رخ جو ہے ایم سی کی طرف ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ایم سی نے بھی خاموشی اختیار کر لی اور ان کو عوام کو لوٹنے کے لیے اتنے بڑے بن بورڈ لگانے کی اجازت دے دی۔ تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے میں ضرور یہ چیزیں شیئر کروں گا کہ وہ کون سا محاق کنٹریکٹر ہے جس کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس طرح کے بورڈ اویزہ کرنے کے لیے این او سی کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور کسی ادارے کی اپروول کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ڈیٹیل کے ساتھ ایوا سٹی کے حوالے سے آپ سے گفتگو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔